pas ente buka kubur niki masih utuh jasad niki. Masih utuh jasad niki. Bulu sirip belu. Mata tidak penuh anget. وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Nuruddin Aziz, kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua di majelis niki semoga cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari sak mulia niki kita semua masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nikmat sehat tersebut kita pergunakan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita semua ditaruh di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Ele-irup niki yang pelungguh harus senang nggih, harus senang. Meskipun yang pelungguh sami niki nyekem tekican musibah si Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang pelungguh sami niki nyekem tekican susah si Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang pelungguh sami niki nyekem berusaha an pocon nggih, berarti nyeket susah. Nah, lagu meskipun yang pelungguh sami niki masih tekican susah si Allah Subhanahu wa taala, yang pelungguh sami niki yat berusaha berbentas ada tak bahagia nggih. Yat berusaha berbentas ada tak senang nggih. Sehingga sak temelet tele irup niki adalah senang nggih. Dinarak kain susah. Berbicara yang pelungguh sami niki ada sak senang. Berbicara yang pelungguh sami niki ada tak bahagia, yakni dengan cara pacu-pacu tat zikir nggih. Pacu-pacu tat menyebut kalimah la ilaha illallah nggih. Mimpi tat melinggi nggih. Yang lumbar jek bangkat la ilaha illallah. Yang lumbar jek pekan la ilaha illallah. Yang lumbar jek kantor la ilaha illallah nggih. Ada yang ngecek ate menyebut kalimah la ilaha illallah. Insyaallah ati yang perlu sami niki yang tekican nikmat insyaallah Subhanahu wa taala nggih. Dengan yang perlu sami niki ye kancem niki zat yang maha kuasa, zat yang maha sempurna, yakni Allah Subhanahu wa taala nggih. Dait pacu-pacu tak salat fardu sak 5 waktu nggih. Pacu-pacu tak salat fardu sak 5 waktu nggih. Dengan salat fardu sak 5 waktu niki nyeket berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Nyeket lunas kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Yang mana disebut di dalam kitab Fathul Mu'in, yakni definisi salat pada hukum syarak di sini adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bit takbiri muftatamatun bit taslim. Aqwalun perkataan-perkataan, wa af'alun dan perbuatan-perbuatan,
makhsusatun yang ditentukan, muftatahatun bitakbiri lagi yang dimulai dengan takbir, muftatamatun bitaslimi dan lagi yang diakhiri dengan salam. Niki definisi salat pada hukum syarat. Sedangkan definisi salat pada lughah di sini adalah wasumiyat dan dinamik ya si siapa? Ya si salat bidzalika dengan yang demikian itu si aqwalun af'alan listimaliha bagi yang mengandung baginya ala sholati atas salat lughatan pada lughat wa hiya du'ai dan yaitu doa. Berarti ketika yang perlu bersama niki salat fardu sak 5 waktu yang perlu bersama niki nyekam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu bersama niki nyekam lunas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Sajari pertanyaan makin niki merembe cara tiap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Merembe cara niki yakni dengan cara harus beretika, harus sopan santun. Nggih. Nabi pertama etika kepada Allah Subhanahu wa taala ketika salat fardu sak 5 waktu niki saya nyekem lunas kawi pakaian sak solah. Niki pas lumbar nyongkol doang niki sila lama lumbar nyongkol jak pakaian sak paling dalam men kawi sila nunasa elek lemari sak paling dalam ni men kusogol lama lumbar nyongkol. Lama solat fardu sak 5 waktu jak sejari-jari sila anu besapu-sapu nggih pakaian sak lumbar neraktor ye men kawi sembahyang pakaian sak lumbar ngawis ye men kawi sembahyang nggih lamun pakaian sak lumbar nyongkol lain sila padahal niki adalah wajib solat niki nggih wajib nggih. Saking wajib salat fardu sak 5 waktu niki baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpanggil isi Allah nggih. Ndek ente pesan-pesan nggih. Ndek ente sempait-pait langsung terpanggil baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap Allah nggih. Untuk Nabi untuk menerima salat fardu sak 5 waktu. Ia sak keparang naran Isra wal Mi'raj baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, paham niki? Kenaan tatkala pakaian sembayang niki nggih. Malik lamun niki dah contoh sederhana niki. Lamun lumbar juk kepala disi sila. Ande mbak lumbar juk kepala disi. Nggih. Lamun lumbar juk kepala disi pasti beretika nggih. Yang lalu kembe juk kepala disi niki yang lumbar yang tunas tanda tangan sertifikat tanah sila pasti beretika sila pasti beradab pasti memkawi pakaian jeneng solaha jeneng rapi arang juk kepala disi bahasa nggih. Pertama ada peniki membetok long tok assalamualaikum pak kepala melinggi tunasan kipak kepalen yak tunas tanda tangan punggung niki tanda tangan sertifikat tanah di bahasa solah tam niki nggih. Mu andai beretika juk kepala disi yang tunas tanda tangan seperti sertifikat tanah ndai mak tanda tangan nggih. Nabi contoh dengar sandai beretika juk kepala disi niki menketok lawak tok pacatan pak kepala tanda tangan nak sertifikat tanah ada yak lain borong mak tanda tangan nang borong sengan kembe dinar etika dinar sopan santun niki ketika mau salat fardu sak 5 waktu Allah itu manunas Allah nggih setelah kau pakaian sak salat enak-enak entak baca peti sampai salam niki enak-enak entak lam Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim baca lalu dia terima enak-enak nggih tak solat ada sak kena ruweun sila
Ada yang tak terima doa isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Ketika tiang perlu usaha menikah salat fardu salima waktu niki, ada yang sembahyang zuhur niki permanent sembahyang zuhur silap. Lawan sejari-jari sembahyang niki marak kedingenem dan sembahyang. Coba serbina kedisa ngenam niki cek si pecat kan niki enak-enak. Tetap salat fardu salima waktu nggih, agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Niki berpinta mak tekabulan kita insyaallah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Ieu tam sembahyang zuhur doang jam 3. Gila. Ara ada drike? Denara? Ara anruan nik lawan det atejoan nik det semal atejoan nik nggih. Yat barang-barang bekaci sila. Yat barang-barang bekaci sila. Yat nabi istilah niki yat salat niki tepat waktu. Salat niki nggih. Jangan sampai kita menunda-menunda salat. Nggih. Ampura kadang-kadang tiang bae sampun menunda salat niki nggih. Sampun nak jam menunda salat. Kadang-kadang itu sampai ngisi niki jam 12 malam. Sampai ngisi niki kurang salat memang niki tiang akui. Lamun bau itu salat isya niki ketika azan niki langsung masjid atau bari itu salat niki nggih. Lagu iya baharan ikat barajah doang sehingga niki nggih. Yang masih sampun nak napiran sembahyang zuhur jam 2:30. Jam 3 masih sampun nak sembahyang zuhur niki nggih. Lungguh masih sampun yakin nak niki. Nggih. Ingat yang perlu sami niki sajari umat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki ndik sempurna. Nggih. Hai sempurna niki baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang sempurna, beliau niki nggih. Malah ia suruh tepiak syurga insyaallah Subhanahu wa taala untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Lagu beliau selalu beristighfar, selalu tanas ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nggih. Wallahi inni la atubu ila Allah ta'ala fil yaumi mi'ata marratin. Demi Allah, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fil yaumi mi'ata marratin. Sejelo 100 kali taubat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun tak pikiran secara akal sehat, Nabi yang tobat-tobatan si Rasulullah sila Nabi benarak sila benarak tu dosa kepacu-pacuan tak tobat begini Nabi tasbih niki nah niki je sanak niki arak tasbih ni yo besang masih tasbih belum lamun tu gading tasbih niki nggih laun mati laun niki nggih ingat ni janji Allah niki nggih. Ketika tak tercabut nyawa si malaikat maut menyebut kalimah la ilaha illallah, syurga wa tak terkolok insyaallah Subhanahu wa ta'ala nggih. Sebenarnya niki nggih dakak dia tegal-tegal tasbih sebenarnya niki pokok ingat juga Allah taala niki lagu lamun boy tegal tasbih iset perangat diit nggih gal mimpi tu melinggih amlubar je bangkat tegal lamun bo kalung tasbih sila laun arak dengan menapiara maksud tegal tasbih kesemal isi ini ke tegal tasbih niki zikir pacua tak baca istighfar nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yitan tunas ampun yitan istighfar niki sejelo semalam niki 100 kali jam lungguh sambil lebihan malik nggih lebihan malik astaghfirullahalazim ni bahasa keren bermita mak baca istighfar niki ndek napi dengan menak taubat no baca istighfar niki yang melinggi hilak kamar berkhaluat mbembe tahu niki nggih mbembe tahu niki mbembe lumba niki tetap dalam mangan beristighfar ingat kepada Allah
subhanahu wa ta'ala. Nggih, insyaallah selamat ke dunia maupun akhirat. Niki nggih. Sehingga di tahun umur sila di tahun umur niki kira cek meninggal dunia sila di tahun sila niki adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Nggih. Arak lendengannya kan ngawis meninggal. Nggih. Arak lendengannya kan main bulu tangkis meninggal. Nggih. Arak dengalannya kan baca Al-Quran meninggal. Nggih. Arak dengalannya kan paling manuk pelot. Nggih. Pelot dengan paling manuk nggih. Suruh tobat niki nggih. Lagu pacu-pacu ruang diri niki nggih. Pacu ngaji kena niki nggih. Pacu angkat beli tasbih niki. Dindik lila ndik tegal tasbih niki nggih. Tegal tasbih. Zikir nggih. Sehingga ia mun amalang si min auliyaillah. Ia mun awalang si para wali niki mun amalang nggih. Arak sak teparan aran wali nini Rabi'ah al-Adawiyah aran nggih. Siapa nak dengar niki? Rabi'ah al-Adawiyah. Kebetulan niki panuan ina-ina selalu lumbar ngaji niki nggih. Ia salah satu kelebihan Rabi'ah al-Adawiyah niki ia lumbar duk Mekah. Lumbar duk Mekah. Lagu ia kahwin niki unta. Mau kontak cerita mati unta elek jalan. Mati unta elek jalan berdoa, ya Allah, irupang unta ya Allah. Tiba-tiba terkican irup si Allah subhanahu wa ta'ala. Nggih. Sebab Rabi'ah al-Adawiyah niki selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ila makin jak ijazah zikir sumur irup penunasan. Nggih. Mbembe temelinggih niki. Kiram yang zikir niki lamun tuah meninggal dunia. Nggih. Makin yak ijazah zikir sumur irup nggih. Yang terima ijazah bahasa niki. Nah, jari wah niki. Jari wah. Paya insyaallah. Ketika tiang puluh sami niki tekican penyusah nggih. Lawan melawan si zikir insyaallah yang tertolong insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nggih. Ala inna nasrallahi qaribun. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Nggih. Anu rapat pertolongan Allah ini kan rapat. Nggih. Merme cara mak tertolong insyaallah subhanahu wa ta'ala. Pertama niki tepat tenang perasaan. Lamun tenang perasaan niki jarak waru mata tolong insyaallah subhanahu wa ta'ala. Pacu-pacu tat ibadah, pacu-pacu tat salat fardu sak 5 waktu nggih. Lawan itan lumbar juk masjid itan pacu lalu niki nggih. Lawan lamun tekican musibah pelik musibah lawan niki, lawan munah terbelin sebinian niki la ilaha illallah marul papun nabi dan berkhalwat di masjid arang terbelin sebinian niki ya Allah mudah satulak senina ya Allah hisin berdoa niki lama tekabulan doa insya Allah subhanahu wa ta'ala mutulak sebinian niki angkah juk masjid sampai dakara tulak sebinian tetap juk masjid niki nggih. Sehingga ketika tiang puluh bersama niki irup pilih dunia niki tiang puluh bersama niki selalu membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang puluh bersama niki harus menyandarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lagu mungkin wasilah niki jalan tiang puluh bersama niki atau tolong si Allah subhanahu wa ta'ala niki lewat sahabat pelunggu, lewat tetangga pelunggu, lewat batur pelunggu. Mi jalan minta tolong si Allah subhanahu wa ta'ala. Nggih. Mumikan je Allah niki sila. Ele onet sebut Allah taala mumikan je Allah niki. Ila dengan Allah niki laisa kamislihi syai'un. Dinarak kajen padi. Allah niki dinarak kajen padi. Malik dan tahu ibaratang Rasulullah nggih. Ieu mane ulama niki seandainya Abu Ima
Allah laisa kamitslihi syai'un. Ande mana berdui awak Allah laisa kamitslihi syai'un. Dinarak aja pada Allah. Dinarak dua dinarak. Paham niki? Hayat tahu hidup Allah niki dengan selalu berzikir. Dengan selalu menyebut kalimah la ilaha illallah. Ya, pacu-pacu tak zikir. Dindik girang iur dengan silap. Ya. Sebelum iur dengan, kita lihat diri kita dulu. Ingat di dulu. Lagu pelunggu jak pacu ruang pelunggu niki nggih. Dengan dia penyakit paling pelik niki nggih. Lagu bagian diri kita nenten arak pacu-pacu. Watak tawa amin niki nggih. Nafsu enggak pada niki wah. Hai nafsu saya pelunggu niki. Sila. Lemak tasbih niki pelunggu dinarak dengan nafsu. Watak tawa sila. Biasa lah mendengar selalu lebih akalan niki nggih. Dengar di bawah umur 30 tahun. Oi, akalan ini niki. Girang iur dengan ni doang den nagara niki lam istilah anu ni den introspeksi diri den ingat niki. Coba kita merenung nggih, dosa apa yang sudah kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini sila. Pelunggum doang wikan niki nggih. Pelunggum arak dosa, tiang masih arak dosa, selaput ibri dosa doang niki, selaput nggih. Anjari tuan guru, anjari ustaz, ang tersebut al-mukarram, napi-napi ang tersebut syekh, arak doang dosa niki nggih. Hai sa maksum niki, hai sa dinara dosa niki baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pacu-pacu tak niki nggih. Kalau mun zaman mangkin jak pacu-pacu tetap baca selawat Nabi sila. Nggih. Pacu-pacu dan baca selawat nagi nggih. Nah, mangkira baca selawat nagi niki nggih. Niki anu ngarang selawat niki simak ini anu ngarang niki nggih. Nenten yang orang NU tapi selawat niki anu ngarang niki nggih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya Sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala sahbihim ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala sairil anbiya mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Lamun bau kita baca selawat Nabi niki sekurang-kurang 15 kali jelu semalam niki sejelu 15 kali semalam 15 kali nggih. Selawat Nabi no solah doang nggih. Selawat naria solah selawat Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad solah doang selawat nggih amalan nggih. Ada selamat dunia maupun akhirat nggih. Hadirin rahimakumullah nggih. Dait adat sak tikican senang nggih. Sehingga sak temalat irup niki adalah senang.
nikmat isa temeliat niki nggih. Senang dunia nggih. Biasa lamun dengar selalu senang nggih. Senang niki nenten anta tukur si kepeng penama ke anu jam pire niki. Oh masih jam 3 nggih. Nah kelolosan lah. Sehingga niki nggih. Senang niki nggih. Ndek anta tukur si kepeng menang ndek. Senang niki ndek anta tukur si dengan luwih kepeng ndek. Nggih. Arak lawan dengar luwih kepeng lagu susah. Ila Jakarta niki pak luwih kepeng benang niki nggih. Miliar-miliar lawan dengar niki nggih. Lamun tiang Jember biru kepeng luwih niki nggih. Aten yang pelungguh niki nggih. Miliar triliun kepeng lawan niki lagu anu susah nggih. Bisa jadi senangan punggung ketimbang ni saluwih kepeng niki nggih. Ya kembe sudah susah dengan niki luwih kepeng niki mon uang kah napi se uang kah rekean kau ime lawan menukur-ukur meteran sinukur kepeng niki lagu anu susah nggih. Ya kembe sudah susah niki anu jauh elek zat yang maha kuasa, zat yang maha sempurna, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala nggih. Silat ieu merenungan mangkin niki nggih. Ila nah mangkin coba iat merenung niki nggih. Coba az-zikir sir mangkin niki nggih. Zikir sir. Sehingga zikir niki ada dua macam zikir niki nggih. Arak sateparan aran zikir jahar, arak sateparan aran zikir sir. Sateparan aran zikir jahar niki zikir sak bersuara yang menyebut kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ia sateparan aran zikir jahar. Makin praktikkan makin nggih ya zikir sir. Zikir yang tidak bersuara dan tidak berhuruf nggih menyebut kalimah la ilaha illallah. Mulayan nggih. Al-Fatihah. Bismillah. Nggih. Ampun niki. Nabi merasai makin zikir sir baru niki sila. Berbeda apa niki? Berbeda perasa niki. Ara idapat tenang niki nggih. Ara idapat tenang, ara idapat nyaman niki nggih. Iya wah niki sebenarnya niki. Lagu kakabot-abot sekarang nggih. Silat ye mengenang Allah Subhanahu wa ta'ala nggih. Hadirin rahimakumullah. Sehingga ieu mun amalang si min auliyaillah nggih. Sawah monya jari wali nggih era Lombok niki ada dua ulama. Ada dua ulama Lombok sendek lebur jasa tenelek pemakaman Jannatul Ma'lah. Pasenganan padu pasenganan niki. Hai niki sa pertama Datuk Umar Kelayu. Abah si Tuan Guru tetet elek Lombok Timur. Nggih. Niki yutan meninggal niki elek pemakaman Jannatul Ma'lah elek Makkah. Sampai mangken jasad niki masih utuh nenten lebur nggih. Berarti ya manuk masih hirup. Berarti niki silat ya kembe suruh matur masih hirup. Lamun tiang puluh sami niki ande tukak naik mangken niki nggih tukak naik ande lebur naik ande masih utuh berarti anu hirup berarti nggih. Begitu juga dengan beliau. Berarti beliau anu masih hirup. Nabi menamalang niki zikir. Bimbi ta'an niki menyebut kalimah la ilaha illallah. Dan ulama kedua niki hai niki Datuk Umar Gerantung nggih. Bisa ansi Datuk Udin Muhajirin. Beliau sampai mangken jasad masih utuh kulit pemakaman Jannatul Ma'lah. Niki terbukti niki. Sehingga nilai Mekah niki sekali 2 tahun terbuka, sekali 2 tahun terbuka, sekali 2 tahun terbuka. Model pemakaman niki marak peti
Lamun masih utuh 10 kali buka tertadik terus niki. Kah terbuka-buka isat panaran min auliyaillah kita jaga niki. Nggih. Lagu lamun sengaja buka kubur niki ditanggu niki haram hukum niki haram niki nggih. Lagu ikembe suruh terbuka kubur niki pas waktu elek napiaran elek bagian dai niki napiaran ara elek gubuk mantang ngaran niki. Murid Datuk Umar Gelayu niki dan tahu baca Quran. Lamun secara jamak-jamak jadi lalu pengang wah niki sila. Dan tahu baca Quran masih begagaran zaman halal lepang. Mu ketika konteks cerita mu kubur niki ibakat si ai ngarang elek deket kokoh itu kubur niki bakat si ai mu ombak kubur. Mau tak pikiran secara akal sehat pasti lebur silap jasatan pasti lebih sehingga itu meninggal murid Datuk Umar Gelayu niki tahun 1978 kira-kira 30 tahun mungkin niki uwi ente buka niki ya menapiaran pas ente buka kubur niki masih utuh jasatan niki padahal dia napiara niki wah aik niki yang napiara yang bakasi yang tertilih si aik niki masih utuh bulu sirip belu mata tidak penuh anget niki berarti anu erup berarti niki yang jasa doang niki marak mati lagu roh niki ompeh ditahu niki kican irup si Allah subhanahu wa ta'ala niki kemutuk ya niki dan tahu nabi niki kaling atau baca selawat nabi dan tahu niki baca petiha doang masih begagak jarang zaman lain niki nggih zaman halal lepang niki nggih lagu makin masih halal lepang sila haram sila lepang nggih zaman lain lagu niki wali wah jari niki sehingga ini tersebut si Nabi hadis niki nggih lam yisa bi ghairi hisab niki dengan sak telang jasa dan dengan sak lebur jasa niki min auliyaillah para wali para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala niki din tau ngaji ye jari wali meniki arak jadi tuan guru niki le bagian daya dah niki bagian dai doang sebut sekarang je ia tahu bagian dai niki pinter ngaji niki woi anak murid niki bukti niki mereka sebutara niki aku sebutara woi anak murid dulu sorban niki mben besorban mben sampai sorban antep solahan niki lalu ia meninggal niki tahun 86 meninggal tahun 1986 berarti kalian meninggal niki 38 tahun 38 nggih niki masih niki mana piara niki selong kubur niki kelegoh tuan guru niki kelegoh kubur niki mudah-mudahan saya selamat lagu beliau niki. Ketika terbuka kubur niki tolangan doang. Berarti lamun tolangan doang berarti niki yang terhisab, yang tertimbang niki. Mbe lewaan dosa dan mbe lewaan pahala. Lamun lewaan dosa neraka tak nak tokolo insyaallah. Lamun lewaan pahala niki syurga tak nak tokolo insyaallah. Subhanahu wa ta'ala lagu kalah dengan meninggal tahun 1978 zaman halal lepang niki den tau ngaji Quran masih lagu napan penilaian Allah subhanahu wa ta'ala nggih pacu sembayang hadus bin nikmah niki mu lamun dengan ndek lebur jasar niki ketika meninggal dunia niki ndek yang tertimbang-timbang bila dia hisab langsung syurga tentu kalau insya Allah
subhanahu wa ta'ala. Nggih. Nabi mun amalan niki zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggih. Walau khatartu li fi siwaka iradatan ala khatiri yawman hakamtu biriddati. Walau khatartu li fi siwaka iradatan ala khatiri yawman hakamtu biriddati. Lama lupa sedetik pun dek Allah Subhanahu wa ta'ala ulama sufi niki menhukum mandi jadi dengan kafir, menhukum mandi jadi dengan murtad. Niki, nggih, tiang pelungguh sak selama sejelo semalam kena kali ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Angka beli tasbih niki, wah ngerti mani kali amalan dam ompeh tasbih. Wih, kalung tasbih niki nak. Nggih. Karena kalau niki jarak tasbih alhamdulillah nggih. Yat mati doang. Andin dengan makin berumur petang dasi umur niki nggih. Mukaring petang dasi tahun baru puluh. Mun masih hirup sila. Mutta masih hirup sila. Anak konte umur niki elek dunia. Kepacu-pacu tertirup niki nggih. Akhir sadik telek makin niki nggih. Sila pacu-pacu terkira sadik dendek lalu mut nabi istilah niki nggih. Lamun bahasa lainnya niki dendek lalu edar tu dengan layak niki nggih. Lo edar lo akal niki nggih. Lamun lo akal seolah kan seolah niki lalu akal sakena lan niki nggih. Macam tu tipu-tipu dengan lan niki nggih. Lagu pelungkum je pacu je niki pacu sengan niki nggih. Pacu-pacu tat begawean nggih. Malik pegawaian paling solahan niki nggih. Pegawaian sak tegal kawi imam hasil keringat yang perlu sami niki. Mau kepeng yiwa paling solahan niki. Nggih. Anyam bembe yiwa solah niki. Lumbar juk bangkat yiwa solah niki. Lumbar ngawis yiwa solah niki. Anyam manuk yiwa solah niki. Nggih. Manatan yang perlu sami niki yo bisa biasa nggih. Mata usaha beras, mata jual kelambi, mata usaha bembe. Iya wasolah pegan marak niki nggih. Dendet mikir sak lalu niki. Nggih. Dendet sak gendeng zikir nggih. Saya nganuwi napiaran yitok ngaji niki elek bagian napiaran ampenan niki nggih. Umur niki mak samilu ngaji niki 45. Yang jak niki al-mukarram insyaallah bilu ya kican umur Allah taala. Bilu umur. Nonasa niki nek dengan awak masih karanya polisi jari niki. Awak masih kenceng. Anu kuat olahraga niki nggih. Ya lupa mati dengan niki. Mau tiba-tiba mau telepon nak niki si sahabat niki tanah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Hilang. Mau iten meninggal niki nyekan main bulu tangkis iten meninggal niki nggih. Nyekan main bulu tangkis iten meninggal. Hilang. Barang-barang krisa dik silangi at merenung sila niki nggih. Nabi dosa sampun gawe, nabi dosa yang perlu sampun gawe di dunia niki. Yang bertaubat, nggih. Yang bertaubat, nggih. Berbicara dengan bertaubat niki, nggih. Berbicara dengan bertaubat niki ampura niki nggih. Lawan dengan wan paling manuk lawan niki nggih. Wan paling manuk. Aku jak taubat isin astagfirullah. Berbicara nak terima taubat dan Allah Subhanahu wa taala mun petulak manuk sawan paling. Lamun nikmat petulakan jak nikmat terima taubat dan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lawan manuk niki menjualan lawan
atau menggoro kan manuk niki nggih. Berbicara dan bertobat niki lalu juk dengan sawan paling niki semeton. Wong paling manuk tahun 2020 salai tiang paling di basam niki aran wayen niki contoh niki nggih. Aran wayen niki aran wayen si B niki wan paling si A. Si B niki harus lalu juk si A niki ngaku. Agentiin si kepeng. Lamun dek man ngaku yang pertanggungjawaban lema elek akhirat. Nggih. Niki jadi neraka ternyata kolok niki. Memberikan dalam penghidupan neraka. Sangat penyakit neraka niki nggih. Lalu ada kekesahan penghidupan neraka niki sangat belu niki nggih. Belu penghidupan neraka niki nggih. Garis besar dengan penghidupan neraka niki arak sak marak ruan ampur nggih, arak sak marun beres secara kasaran niki acong buan niki. Macam arak betul pengeri buan niki. Ya penghidupan neraka. Pokoknya anu lengek buan niki nggih. Dan oleh sebab itu pacu-pacu tertunas ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Malik dengan girwan nyumpak lawan. Berbicara tobat dengan nyumpak niki, baca istighfar. Astaghfirullahalazim. Pacuan baca istighfar niki. Zaman makin saya ngomong zaman iddah, zaman makin zaman urip. Makin niki urip dunia makin niki dengan pokok-copong penipu dari sila Ila Jakarta niki, penuh niki. Sila, ila Jakarta ke Jakarta niki penuh, nggih. Angkat kena tadi hirup niki nggih. Lamun kena tadi hirup, insyaallah ya selamat dunia maupun akhirat. Dan sekali lagi tidak baik lupa solat fardu salima waktu, nggih. Kena lamun solat niki kena tadi sujud, nggih. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Arak tanda sak bersinar bekas sujud. Dia nak bundak-bundak berang niki marsugun kemek. Ndek. Lawan intan tafsiran niki lamun sujud lamun bundak-bundak marsugun kemek memberang ieu tanda keleme ele jeluk kiamat ndek. Pirang tanda bersinar niki lema ele akhirat. Lema ele padang mahsyar itu bersinar niki. Lebih terang daripada matahari niki. Lebih tenang si jelu lema niki. Dan bersinar niki nggih. Angkat kena tat sujud niki nggih. Macam ajaran makin niki. Ajaran ele mantang menhalalang dengan barang di sini semamen. Asalkan suka sama suka isi. Niki ajaran sesat niki. Di mana tamu ajaran niki nggih? Darak nggih. Lamun narak tamu je barak lontiang ketok kota kan niki nggih. Penuh ajaran niki. Pokok milih pada milih je halal isi. Lemat pertanggungjawaban di akhirat. Dengan kau mau belang aran niki nggih. Betul madat ajaran mar niki nggih. Niki Islam niki arak teparan aran Quran, arak teparan aran hadis, aran teparan aran fikih. Nggih. Fikih niki arak teparan Fathul Qarib, Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, Nailul Autar, Qalyubi, Fathul Wahhab berbicara tentang sholat. Carit irup, carit bersuci niki nggih. Dina arak tersebut niki le fikih. Betul di sini semawan halal barang isi ini. Penuh ajaran marak niki makin nggih. Siapa yang salah aja ahlus sunnah wal jamaah Marak yang perlu go sami niki wah. NU salah, NW salah. Jangan di semetonan niki. NU, NW, Muhammadiyah i semetonan. Tidak bisa dipisahkan niki nggih. Kita dah niki nggih. Kena entar niki. Ampuru jampir niki. Nasar niki ya nasar niki nggih. Ya nasar niki nggih sekedar kiatur nggih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat.
dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yusrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah